हामबाय पुइलानो तिनियो जगह मानजाक फाइनाय सिनियो प्रेस मिट कॉपरक मीडिया ते विभिन्न मीडिया नि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते गोबां विभिन्न जे मीडिया नि तिनियो जगह सिनि प्रेस न कवर खाइना फाइनाय नरजतनो हामबाय तिनि निचिनि प्रेस मिट नि बेले नांगमानि एजेंडा हके खनानि सालो 7 तारिख जून 2023 जों रोमान स्क्रिप्ट निंगै सालसानि सिनि पांडा सिडिंग डेमोन्स्ट्रेशन पांडा ओ पांडाओ कदकमा बिसिरमै जे रोमान स्क्रिप्ट नि जबा खलाय फेमनि ओ हाकिनो खना सिनि सिडिंग डेमोन्स्ट्रेशन आस्टबलि थंमखला किनारो सिनि ओ प्रोग्राम खलायजाकनाय ओ प्रोग्राम नि जे तांबतां रक अबरंग चिनि बसकांगो ताबो चिनि बरं मनां रोमान स्क्रिप्ट फॉर कॉपरक जबानि इंगै चिनि बरं मनां चेयरमैन बनरंग किसिसा ब्रीफिंग खलायनाय आरो चिनि कॉपरनि जे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि बागै सफैदों प्रिंट मीडिया नि बागै सफैदों नोंथांनो रोमान स्क्रिप्ट फॉर कॉपरक जबा आरएसकेसी ने आं लामसोगो ताई हामबायाफोरा आरएसकेसी तो थानाय बिसिगनि दमनि रोमान स्क्रिप्ट बागै सबादलि खाले गे अपने उपलब्धि खना जे प्रोग्राम तमनि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन आपने उपलब्धि को किसी चैनल में सावि मार्क जाने को है से ताकलाय बिसिनि सिमी ताकलाय जे एकेडमिक सेशन तो एकेडमिक सेशन में सीबीएसई को बरनो दासिं जाखा ओके ओके को बरनो दासिं जाबान उलो जों डायरेक्टली सीबीएसई बाय कक साहलायखा फोन बाबे कक सालिका ताई मेमोरेंडम रो पुरो होका आपको पुरो मोटामोटी कसे जा जे रोमान स्क्रिप्ट बने पुरो क्वेश्चनाइज रेडी खाइले एग्जामिनेशन रो पुरो अब नुलो स्टेट गवर्नमेंट सिमी पुनर चिटी सगैका चिटी सगै माने हयकै पूरा उल्टा जे बांग्ला स्क्रिप्ट से क्वेश्चन में सेटअप मा खाइले आकेन अब चिनी कुंजो सगैका हयकै जों रमैका Directorate of Cockburg and other minorities languages जे चिठी इशू खालामनाय त्रिपुरा गभर्नमेंट नि जे सीबीएसई नि चिठी इशू खालामनाय बन रमै खन्दराव ब जुक्तिलाय बांग्ला स्क्रिप्ट बेसिनि क्वेश्चन पेपर सेट खालामनानै नोंथांनि सुजा ताम जुक्ति केवल जुक्ति कोनका जे चिनर सीबीएस टीवीएसई बो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय परीक्षा नाजागो जे तानो सारका चिनि कॉपरनि जे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि बागै सफैदों प्रिंट मीडिया नि बागै सफैदों नोंथांनो रोमान स्क्रिप्ट फॉर कॉपरक जबा आरएसकेसी ने आं लामसोगो ताई हामबायाफोरा आरएसकेसी तो थानाय बिसिगनि दमनि रोमान स्क्रिप्ट बागै सबादलि खाले गे अपने उपलब्धि खना जे प्रोग्राम तमनि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन आपने उपलब्धि को किसी चैनल में सावि मार्क जाने को है से ताकलाय बिसिनि सिमी ताकलाय जे एकेडमिक सेशन तो एकेडमिक सेशन में सीबीएसई को बरनो दासिं जाखा ओके ओके को बरनो दासिं जापान उलो जों डायरेक्टली सीबीएसई बाय कक साहलायखा फोन बाबे कक सालिका ताई मेमोरेंडम रो पुरो होका आपको बरो मोटामोटी कसे जा जे रोमान स्क्रिप्ट बने बरो क्वेश्चनाइज रेडी खालायनाय एग्जामिनेशन रो बना अब नुलो स्टेट गवर्नमेंट सिनि बुंनो चिठी सगैका चिठी सगै माने हयकै पूरा उल्टा जे बांग्ला स्क्रिप्ट से क्वेश्चन में सेटअप मा खालायनाय आकेन अब चिनि कुंजो सगैका हयकै जों रमैका डायरेक्टरेट of Cockburg and other minorities languages जे चिठी इशू खालामनाय त्रिपुरा गभर्नमेंट नि जे सीबीएसई नि चिठी इशू खालामनाय बन रमै खन्दराव ब जुक्तिलाय बांग्ला स्क्रिप्ट बेसिनि क्वेश्चन पेपर सेट खालामनानै नोंथांनि सुजा ताम जुक्ति केवल जुक्ति कोनका जे चिनर सीबीएस टीवीएसई बो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय परीक्षा नाजागो क्वेश्चन पेपर खालाय जागो गेन्दर ताकाय सेमाना जे मार्च नि 18 तारिखआव कैसा दरबार माने छात्र ओमपी हाई स्कूल परीक्षा इमालिया बाक्सा बरकाटालो बुंखा तै चंपनगर सेंटर बुंखा गामर तै को बांलाय मामतबो विधानसभा बावनो तै तुलबारं लायखा आखायनो जों थाङै बाबो सावैका जेन नबो चालिया ताम बागै हंगाय नरक जखन सीबीएसई नि चिठी शिका नरक अर्थ सत्य शिशु
ত্রিপুরাও যেটা চলে তেমন অন্য পুরোপুরি অ্যাপ্রেস লেখাকে খামো বরং তামো স্কুল লেভেলও বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই টিভিএসি জোর জবরদস্তি করে চালু করে তাহলে আমরা শিখি শিখা কিন্তু কলেজও 22টা কলেজ তো 22টা কলেজও করো যে পরীক্ষার দেয় গ্রাজুয়েশন লেভেল যত রোমান স্ক্রিপ্ট শিখে আউট অফ 7,000 approximately 7,000 ডিসেম্বর 4জন বা 5জন আছে বাংলা স্ক্রিপ্টের পরীক্ষা দিস দ্য রিয়েলিটি ఇంకా আপনার কাম এফএস করে শুধু আবইয়া মানে টিএসআর নিজে sini roman script for kok borok soba ni je khajak mani motha omo khanas ni sit in demonstration khlaibi sing mothak paine haya sing nukha tabo baike fourth generation learning sing roman script no sanoi users asaiban ya golo tsf disimi singlai feleka 1968 nisimi tabo dra sing malaya kho omo hai tini fourth generation sokpaisa sing maya komsini kapal hamyani ko omo kaisa singno phurung tubu phabide sing jafro thansa baksa ke khorang tisang ke omo ma khamu tomake belai ke dukhanam ni ko ke sing si ti prasaro baksa salayo ge si ti prasad ke beng ge sing o revolutionary movement sing tanu ka ko porno ti na biniboro ke skebing ya nero wasura na observe khai kebeni sabo ani uha ni bosaro borosik ko debengu omoto kahamake sing political logic sing kahamake nogo borno use khayo te dosa ko moje takku boni bangai na sing tini je sini khamani sini je movement omo seng sanai seng samani movement sobani ya pulise sini decision tonai sini resolution tonai ni sini o committee of platform ni bising to thajingo sini ata saka 54 constituent body sini tango o mothawo je kobrok te prasa hamjangnai abo simi to ke usaya ang lukuni thane amo komusu tabo halam ro kobrok pori university wo police skate wansar wo pore wo okay all movement it is not only for kobrok speaking ti prasa joto ti prasa halam te alka kok sanai ro haino borok hangbu pang haino mo even wansar ni bang haino mo sujak nangmani sobase so my resolution jeng taw na thai jeng te uplo konspai liya subdivisional level theke district level sung movement khlaina so already sini DSF borok belai ko amno TV borok kubang ma bisi TV ne borok soba khaibo khaika sambar meeting khlailika borni unit joto jago pizza borni phang sung nanai sung te ya kalalia sung joto jago subdivision district level tane humale sung nugo live mo feel like kanke bangladesh o bhasha andolon hetu tumo bono tv ni kawang lang maru nai ro asamo sung kawang live mo feel kanke street play sung sani phega fourth generation sikama samani ha phia ba sung tabok stan omo hai lorai andolon revolution sung khaya ko koporok no thangnani bangai boni bangai tabok sini zora slai jagni sok phega sung te unklo uslu thai kri boni ba ang sini ti prasa luku te kobrok sanai no karui sini wansa do fani ngui haina halam inaro bonero haina omole kobrok speaking people ne bangai si movement inero ta hombai jadi omondero tena ang yak koro su phayo ni na yak mo romoi lu khulumo niro busangai mazak phadi o movement no sung sling committee per committee absu commission khana ba already poito sor committee mukha masa commission abo government khlai nini samachon tripura committee khlayo abo nini government khlayo gazette notification thai jago abo government khlayo kya this legalize abo khlayo por taisa committee khlaine kono যুক্তিকতা করি this totally opposite abo delay khlai কাম ফেলে ওকে যে জায়গা বলটা রোমান্স তিনি তুই বলি যারা চিতি রহি পেখা মানে বড় অপশনস গুলো মানে পৃথিবী বুঝু যে কত স্লাইমো ইভলিউশন সপে খাওয়া লেগুন বেস ক্লাই অব আংখা ক্লাইও যারা তো কম যারা তঙ্গ বড় আপনি সিনান চিনি খুব নিক 50 ইয়ার্স তঙ্গ চিন চক খাই তঙ্গ ই চিনি রোমান্স তিনি
অবধি কোনো উদাহরণ তো যে বাংলা অনেক কোন কাছে স্ক্রিপ্ট কোনো কাজ বড় কাছে স্ক্রিপ্ট ফিলাই নো যে কোনো চিনি ইন্ডিয়ান যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি আসবে বড় বাইশ কি বেশ যা হিরপট তুমি কাছে যারা কোনো বসি না খা হিরপট তারপরে নব লামা তাম খাইকা nggak kok kan kayak itu apa kok sih cinta jenis dan kok sih jungta ini oblik diwai oh mereka bangla kai ini dia nagari keba tamban ini jungta ya jungta clear kat jini apa no sama calon tripura komite ini je di combination ini tamne pojoknya je komisi tapso clear kat bijak pun tampil jaga wa কোনো ওরা জায়গা মন সাব কনফিউশন করি কিন্তু মাথায় নাই অব চুং সানো চিনি 99% চিনি বড় সানো অবনো সম্মান দিব চিনি কক চিনি খুব নি কক চিনি মানি কক তামবো শুনাইনে অচিন সাকসে নুং সাব অসু দাম ফাইনা একাই চুং অর মাস্টি মায়াসা চিনি চবা অব চলে মাং তমে অব চুং টাইম থাকি হল দিস দ্য বিগিনিং তাবু যারা তো গভর্নমেন্ট চুংনা দুমথুং চুমাই কক সাথং সায়াকই যাতে amicable kaisa dam solution amicable solution kaisa no je tini je kobro sare ro bong je khani je da bong je kapang ni je sanmo romance ti tini mani ko ni bagoi omno bosi mari omno ultimate solution labon tini romance ke na por chobani tini na ham on phaton te muksa sandia not more not less is the only one option na suni no ngawa kaisa language no dui tinta script 좀 가세는 channel romance ko sujaman sar no ni te temi romance script hana o ngot han mun kai tam on phajak romance script for kok borok choba RSKC o romance script for kok borok choba khamani ulo o jagao chini tripura hasteo chini kungbara doni je motharo ko amti 56 organization o jagao phai siwajak kurumsam phaijak khana busuro phaineni tapjoti problem chini to target to 450 to 500 나이는 뜻이네. abo lai thangan sen 사장만. to ধরনো chimi sabun jara je jaga no phone play search jano phaibe na je tono phaibe na basa na phaibe to ready আছে আচ্ছা স্যার পারমিশন আমলে বমাই কোন permission ni bagit police ni permission to already man khasi কোন কেবে মুন্ড তো police ni permission to kebon kori kai municipal ni permission tin chum especially okhoran samthani tungna ni bagini orjugani হাসতা especially okhrang kai chini tabo tripura hafami je মন্ত্রী okra chief minister bono chini guardian le state ni guardian le na kaham ami ajaro debak nai ni to no function kita bini than ni chini message sori nai খানা बतायो कैसे मेमोरेंडम नि फिनाइ गो हाय memorandum sum sekang no ri pejak memorandum sekang ri pejak sutrang total khoyai memorandum rinane kono kok se kaya mom ke reminder se ni se so tarik le আগরতলাও সেন্ট্রালি সিটিং ডেমনস্ট্রেশন নাই আগরতলাও সেন্ট্রালি সিটিং ডেমনস্ট্রেশন বাই বাক্সা মোজামনি নাই ত্রিপুরানি गोबां मा थायो जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली टीएसएफ अदर देन टीएसएफ जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो बरोबो थानसा खलायै रैली करिङै दङ त रैली पाइमानुलो रेस्पेक्टिभ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन नि जे ऑफिस दङ ओ ऑफिस थाङो मेमोरेंडम दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर